Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, meron akong bagong ituturo dito guys, no? Sa Lazada. Ayan, so ituro ko sa inyo guys kung paano maging pera yung gift code dito sa Lazada guys. Paano siya ma-withdraw into GCash at magiging pera guys yung gift code dito sa Lazada. Kaya wag nyo guys i-skip tong video na to guys para masundan nyo, kasi ituro ko ng step by step kung paano siya gagawin, no. Ayan. So ito guys, una, no, punta tayo dito guys sa home. Ayan, click lang natin tong home. Tapos punta tayo dito guys sa ano. Ayan. Ayan, so click natin yan, yung wallet na yan, no? Tapos ito, click natin to guys. Ayan, pagka-click natin dyan, ayan, so dito natin i-enter yung gift code. Ituro ko rin sa inyo guys, no, kung saan galing yung gift code na i-enter natin dito sa susunod na video guys. Kaya mag-subscribe ka na guys, no, kasi ituro ko rin sa inyo kung paano tayo magkaroon ng gift code at i-enter natin dito, kasi ito yung magiging pera, yung gift code na yan magiging pera talaga at ma-withdraw siya sa GCash. Ayan, ituturo ko yung guys ng step by step, no, kung paano. Kaya wag mo to i-skip yung video na to guys, so tara guys. So yun guys, nakita nyo naman walang laman yan. Ayan yung balance natin dyan sa taas. So walang laman yan guys. Ayan, magkakalaman yan mamaya guys. Tapos i-withdraw natin sa GCash kung paano natin i-withdraw yan. So punta muna tayo dito. Copy paste muna natin guys yung gift code, yung Lazada gift card. So ito guys, click na natin to. Ayan yung Lazada gift card na yan. Ayan. Tapos pag na-click na yan, so enter natin dito. I-paste lang natin dito guys, so na-copy na yan. Ayan, tas redeem lang. Ayan, so ganun lang guys, tapos got it na. Ayan, so ayan, kita nyo guys, no, bilis lang, oh. Ayan. And guys, nakita nyo, no, bilis 100 na agad. Ayan. So ito pa guys, isa. Ayan. Paste lang natin yan. Tapos redeem. So antayin lang natin. So ayan guys. So diba, bilis lang guys, no. Tapos got it lang yan. Ayan guys. So 200 na. So isa pa guys, no. Ayan. So, redeem ulit. Ayan. So, got it ulit guys. So, ayan. 300 na. Mabilis lang siya guys. So, turo ko yan guys sa susunod na video kung saan galing yung gift card, gift code. Saan yan nakukuha. Kaya, subscribe na yan guys, no, para ma-update ka guys sa susunod ko na ilalabas na video. At isa pa. Paste lang, redeem. Tapos yan, got it na ulit. So yan guys, diba? Makita nyo guys, no? Yan, 400 na siya. Yan, so ganun lang siya guys. Isa pa. Tapos ito pa guys, isa. Lazada gift card. Tapos enter lang. Okay, redeem. Ayan, got it lang. Ayan, so ay ano pa guys, apat pa kasi 900 lahat yan gift code. Ayan. So yun na guys, no. Ayan, so nakita nyo guys. Ayan, so pumasok na siya. So ngayon guys, ang gagawin natin dito ay i-transfer natin yan into GCash.
Ayan, nang mabilis, no? Mabilis lang to guys. At hindi siya aabutin ng mga 1 oras, ganun. So, minuto lang to. So, ang gagawin nyo guys, di ba nandyan na siya? So, click nyo to guys. Yung Arena Plus. Ayan, i-click nyo yan. So, dapat i-ano nyo yan guys, i-link nyo muna to sa Lazada ha. Ayan. I-click nyo yan, tapos mag-agree lang kayo dyan eh. Tapos, pag na-click nyo yan dyan, pag na-click nyo na yan, ayan, so, ayan, click nyo lang tong deposit guys. Ayan. So, deposit natin dyan. Tapos, lagay lang natin dito, 900. Tapos, confirm lang. Ayan. So, ayan, nakalagay guys, oh. Ayan, 900. So, papasok yan dun guys. Ayan. So, pay now lang. Okay. So, saglit lang yan guys. Madali lang siya. Ayan. So, nakita nyo naman, no? Payment success na siya. Check lang natin kung mapasok na. Refresh lang. Ayan guys. So, yan. Pumasok na siya, diba? Ang gagawin nyo dito guys. Ayan, nandyan na siya. Nandito yan guys ha. Ayan, nakita nyo guys. Ayan. So, ngayon ay nandyan na siya. Ayan, nagiging 900 na siya. 900 yan guys kasi may 5 ako dyan eh. Tapos, punta tayo guys sa GCash. So, ganun lang siya guys. Huwag nyo i-skip yung video na to para masundan nyo guys ha. So, yun guys, no, pag nandyan na tayo, nandito na tayo sa sa GCash natin. So, click natin to guys. Yan. Pag na-click na yan dyan, hahanapin natin yung kanina. Yung Arena Plus. Yan. Tapos, hanapin natin to guys. Ito muna, yung game. Yan. Huwag kayo mag-skip guys ha, para masundan nyo to guys. Ayan, kasi pera din to eh. Ayan, so ito, Arena Plus, NBA coming. So, nasa unahan lang siya. Ayan, so antayin lang natin. So, yun guys, nandito na tayo, no? Ayan, so, di ba nandyan na siya. So, ang gagawin natin dito guys ay ito, click natin tong withdraw. Ayan, tapos lagay lang natin dito ay 900. 5. Wala, 900 lang. Okay. Ayun, so yun, refresh lang. Check lang natin tong yun. Di ba? So, ganun lang siya kabilis guys. Mamaya antayin natin na kung papasok sa GCash. Saglit lang yan guys, pasok agad yan. Check nyo yun guys ha. Ayan, so 192 lang yan, laman yan. So, maya maya ay i-check natin yan. Yung 900. So, dapat guys, nakalink itong yung GLife nito. Yung nyo dito, yung Arena Plus. Nakalink sa GCash ha. So, saglit lang naman yun guys. Agree nyo lang yun. So, ganun lang. Ito lang guys. So, i-click nyo lang yan. I-link nyo lang yan sa nyo guys. GCash nyo. So, yun guys. Pumasok na. So, diba ganun siya kabilis guys. Ayan. Bilis lang yan pumasok guys. Ayan, so sa susunod na video guys, ituro ko sa inyo kung paano makukuha, saan tayo kukuha guys nung gift code dun sa Lazada. Kasi ang isang gift code ay 100. Ayan, kaya i-subscribe mo na yan guys, no, para ma-update ka sa susunod natin na video, kasi yun na yung susunod natin na dito. I-review guys. Ayan, so check natin. Punta tayo sa balance. Ayun guys, pumasok na. So, diba, ganun siya kabilis guys, pumasok. So, yun lang guys, no. Maraming salamat and happy earnings. I hope guys na nakasubscribe ka, kasi marami pa akong mga ilalabas na video guys na pwede nating pagkakakitaan, pwede nating magamit araw-araw sa paglalaro lang through GCash ang cash out. So, yun lang guys. Happy earnings and thank you guys. Good luck and bye-bye.